हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, आप लोग देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हमारे पास है फेविकोल और आज हम करेंगे इस फेविकोल के साथ एक्सपेरिमेंट। आप लोग देख सकते हो हमने ले लिया यहाँ पे फ्राई पैन और आज क्या करेंगे, जो फेविकोल इसके ऊपर गिरा देंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस फेविकोल का सुपर ग्लू बनता है फिर क्या होता है, मुझे भी नहीं पता गाइस क्या होने वाला है, लेकिन गाइस काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप लोग को दी लाइक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलिए सबसे पहले जो फ्राई पैन है इस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और गैस अभी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लगाते हैं चूल्हे में आग। फिर गैस इस फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसके बाद ये जो फेविकोल है इसके ऊपर गिराते हैं। उसके बाद देखते हैं जो रिएक्शन वो कैसा होता है। ये जो फेविकोल है सुपर ग्लू बन जाता है फिर क्या होता है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। गाइस हमने इस फ्राई पैन के ऊपर काफी ढेर सारे फेविकोल को गिराया था और गाइस फेविकोल के अंदर काफी खतरनाक तरीके का रिएक्शन हो रहा था, काफी बड़े बड़े साइज के बबल बन रहे थे। और गाइस यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो आप लोग, ये जो फेविकोल है सच में यहाँ पे सुपर ग्लू बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पे जो चम्मच है इसके अंदर चपक जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं छुड़ा रहा हूँ फिर भी गाइस यहाँ पे छूट नहीं रहा है इजिली। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।